السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصر أخيار نال كنتم على زيارة البادي مال كنونتي محمد الأمين مارنا نصر أخيار كنتم كفول بي كنتم مثل ما كفول ملك الله مولا دفاع الحق بالحق من بور الحوار عن الدول عن الدول كفتو مال روضة المجالس ما مولو توفو yo badi mo ngal be kontom cheikh karmo sanusi ni la video nyinje anin moto mal mul yalla wala banki da video nyin ka siata video ke la be yalla ne man jare fan nte ngam fam mendi atokan ko mota jam fala wala mo Youssouf Sonkoti Youssouf Sonko mum fintita non jang ko mi ate mum molati mun ala halu se mo balafa parce que ate adresse o mum bala adresse jawba adonga adresse o mum adresse kawku balati wala mum fania adresse oti ani hasidiya adresse o hakkilo ba kan tela la video follow ngamu nyala wala ma video mum fo ka fata ba kawsu ya duwa jabo le bare ba kawsu man nangam ya Arfang be tuba Abdul Ibrin sanji jela hana kayto fo han sukuru kayto sukuru be ko katara kayto mum konate mo fon soto soka sinano Gambia soko kata moro ya duwa nyinola soko ko moro tumi ko duwa ta ilate man fenje yo ala video fulanja wala mo Cheikh Abdul Kabiru Shamura o kan kalilu jatala kumulu fodamin woni Cheikhul Khadim tema qada lahu Allah ma ikhtara lahu الباقي القديم وفيديو فنان ناجلا فينتتا شيخ عبد الكبير شامورا كانن كبولالا انين الفا جمالا بولata mulla bi anata bulalanda tambi balu kono fabe nyin tembo munto abulata Sénégal banko bella ko match folo mun tambita Sénégal ne Hollande ye Sénégal gagné 2-0 ako serignol le yatinna parce que serignol mum mo barkantan lawe morol lama akate suru wa dole jobe morol la kumo fola wayatina bulata duniya morol bela abulata Sénégal moro bela baraman dan woto hani munu manke moriti Sénégal abulata wol fawlula ka Sénégalel la tawhido soto baliya yitandi ka foko Sénégal mum bankulati mu yalanko ala lon na dango do ya tabake fo ala nya silan na dango do ya tabake en ko mota jam fala woto bake Youssouf itam bay Gambien diwnati ntalmo Sénégal diwnati bari tinene tatinal abadan kuye soto Gambi fontel nga Gambia biye sura jula kilinda nga bene ntaw kala abadan bari ni mum mo kendeti fang wala hakkili mayata wala hakkilo fon ke nafa ike mira ita nyanta lon nale ko Gambia diwu manyan na Sénégal biye sura la jula kilinda ka nen comme Sénégal diwu manyan na Gambia biye sura la jula kilinda ka nen ita ni muye nyosoto ni te sabar no la ko jusu dimo be bala kamfa be bala yo Mario tokili wala ini wo Mario ya regle ina la problème bar kana banko be sura jili kili bari ni manke kawa kuti alla dino abe en fayitle yalon dino mum bal bulo wahabiya dino aka perimele mana wele ko bore keso na sanji dan tanke ni ma fay ni ame aka problème wala kamana to babul ka fo ya da wati karla nyanta banna wati karle alla nyin dino mu dino lati dino la mu yala ka perimi comme itali beno wahabiya la kono yedele cikano ko mantono yedole cikano cheikh o yol kidimandi yol warandi wol tata fo wol perimeta wala dato banda yol jindi dino mu yala ko alka dole kidimandi sama le jindi yo alfawlu kamulu kuru alke cika alke muta ko molle mu yala ka telle tunkan wala kana muru kalnen na abo mokbil ali yorba ani abu malik ngi mo li waton kono alfon li multo la cheikhol imurute bolla kilin kerema katikan e bela kala muta baliya ni la dalila soto baliya nyin dino kono soko sunno kono ko yitandi o ya yitandi ko nakale kadiyamu dino to yala abe bala fa moya bala kono abe doya moya bala kono bari nyi mum footballol to Youssouf nyin ala kuma nyosoto fenna morol labe loring muliya lonko e ka mum fo fay ka fay ni alal tema fay ka fay le nidi alle telle wolon wodin Sénégal misilimo dolu muliya lonko e dati football court wala hanni dabije e man Sénégal le équipe o samba morol ya wala man nangam wala haji tanyento mobu kalanda tambi Youssouf ite mun landa tambi mo balati bari wonten kasiti tole o ni kay ko dandan jonkonto aka loy kuntole ni kay ko nyori do mo ninga ka sey sokonol tole o man fellon surwal ka fole kudul degg daj do ko deggulo ndax boko daj lo mo wekki buntu ba mu daj sa baram ete mun tole bunonati mun salati mbe mun fole wala mun nyinte ko e lañun kulu baliya Youssouf
dan wato balale mu yatina wala mu albina problème wala sotola alla nyi wahabiya dino kono mu yalon ko alte sufiyolu nyasotola alte tabliqulu nasotola alte qadariyolu nyasotola alte jahmiyolu nyasotola alte shiyal nyasotola alte hammadiyal nyasotola alte sunna molu nyasotola alte bidambo molu nyasotola hani kafiru ala alte nyasotola kube la ala tele kan alda mo labe dunna nyola tele kunti alka nyo chopi ko sisi duntungolo fojan nin tilobe boyla alka nyi mol mul beta ke neng ke kafiri andi kafiri wo kafiri tana altina wal fon nyasotola adu wo danko do mo ndium be laare ngal kande moni femma sabo fal newo fal da fal ngani e jawya ntel nak mo jamale video kinyina pasante bolo mutata ni wati be kono ndete tan ti diamuno lambe position mun to mo jamale video kinyina Youssouf Sonko jaabi ko yo surwal ka fole picci gu lak ci tadde wek beug morom Youssouf Sonko nabe tobo nyino la ala tobo nyaate nyinya la parce que kulu bale ay momun tobo ndi doya moya ni kafante ya wala ke to jindi e ko fansa boy mun sima bul kon nimbuso wala ka busila malam fayo lonne yo ite mum molati mu yalan ko mbe mum fola moliye mol ke lamoy ko ite hakkilo ma yirwa ñin coupe du monde dolu anen ñim ballon mul kake ika morol nen ñim mum bele tout ñim mu duniya kuolati bar say nga ala ko juwe nga muslimiya ko juwe ite ka morol mun ne ite ne wolte mo we nyaadini Youssouf morol ye kuto mun tete mo te morol ye majid so lole bu ka mo kanin kodola mo keme kemol be bulike balundi la tasabayola Youssouf ite han dun tuma lawon tebul musu tebul din tebul han ñino ñin tubabu ñinol ni ñanko mo wol katara korda ko ke balundi ite la balu wo fombu ke te si so ko ese tubabu ese ñino balundi no le korda ko Youssouf fi fallon bal kurto akara ya dum fallon kurto kara ya dum fallon bal kurto le bila parce que kurtu funto na e lotu ka siyolo tuwai non de la duma fe mol ka tombon kenyola kono al falla bel la moy kan wala nante ko modo fule bari kany morol mul benen tu mbe dani la birin duniya lota nim bite ma ni muslime ya nata weliyolo konte weliyolo fanna bela birin zahiro tani batinot birin sharia londolu to birin fuqaha ul kono usuliyolo kono mol mi yalon ko aqida lonnalo kono mul yalon ko lonnalo mul yalon ko wolle aqida sabatindi tawhido lonnalo kono ani hadiso lonnalo kono atale kamul be to la bidam mol lon sufiyoluti walla mo fenke asha'iralti wolle nyi londolu sabatindi kabonan kilala sallallahu alaihi wasallam kana fobi adu ni ka waliya kuma ka mo kuma waliya la ibuka tara ka wahabiyoti birin duniya lo tanim bitem mo kende o te duniya mu yalon ko ya kuma ne ko alala mo nyimbalam ya tara la aqida mo wahabiya aqidalt abe Muhammad bin Abdul Wahhab la no wala be ibnu Taymiyyah la no ito tar la duniya e ko weliyo la mati weliyo alala weliyo le mati hani al buka waliya no mun yatinna al nyinata al fangolo ngaybo lal kam molu ngaybo finko alla mol ngaybo finko ne yatinna Allah subhanahu wa ta'ala aka bunya fano anin kallankeya anin waro fano ala ka wural kanne la taltamisu min uyubin nas ma shataru fayahtika Allah shitran amma sayika suru al ka fole boy xobbe ko nga def ndank ndax ñaari xottu ya nga yor la ñepp di yor kon boy xobbe ko defal ndank way boy wuri da nga def ndank ndax ka ngay wuri la ngay wuri ci mom wure ko na ci yow bu yag ni man ñeli long sa foy itole ite da be sa bindi ila ale da fonk ñami manay da photo fombe yeler ñobala ñami way aytane le ko ite man dajika momu yalon ko ala diamu nya fon ma da dano mon kulu fo hannabe diamu la nyaada fon ka tinya ika diamu ko muso ibe nyaada ragajla ibe da photo yeler ñobala ila ñin da turo yo be mo tulo la fa wuleta ikatun ko mun ka sumsumomi han dolo minal da turo bu ko wulete Youssouf yi hakkilotu yo say ko Sénégal morol man fennoy mam barak say kunu Sénégal du ya Qatar bouti 3-1 adu ni musulmi al bankolo Qatar banko mu 100% musulman lati wala la mis banko musulmo aussi ata si nyatang Sénégal banko betitu say be muna folawta hanbi morol man fenno ika wahabi wala hakkilu do ya lon dami anala do ya moya ika lon dami bina ko fo Youssouf Sonko pour mol mul kan kili ka fo Youssouf Sonko jabi Youssouf Sonko jabo mbu kam fantarde ndiwa amanke wo moti jaroko surwal ko le picci bu lakke ci tat day bëgg morom te doomu adama bo bëgge ñu nawla da ngay and ak ñu nawlo mbeñum kumo mom falabe kala kumo soron ndawnati Youssouf la ko do mo ninto ani wahabi yato al kala mun to ko wahabi al mal lodula soto yi fawol balwot ila balwo ko ne mal lodula soto mo la mul yalan ko be fala rayban in taraddudu la kono kero anin ka muri fawolu kan be fala wala kono
ini wahabio katara siri na koy moro man fenno moro e musu nyimma futu akoy ate mun koy moro man fenno ayna si akoy ko nyi moro ni aja nyi musu nyimma futu aya ko ndundila do kule say momum man fenno ite fonko man fenno buka kuke woy ala yo harje musu kendo lo musu nyimmala ite ko ni aja woyo sota yo do kule say momum man fenno be muso do kule nyanne fa futu e hakkilin tan e tole e be mo isa e jahili kilin wahabi ya fene Youssouf Sonko fulanjam atel la ko lojan sansa ala ko morol man fenno moye bo jayta tubabudu ya refoulé nan ya sendi nan alfang le lo mida to alko ha morol le ya korte fa seytanan adatel mo kilo lo ko moro man fenno moma say momum man fenno ite jahilin ida yelerin wo mario be modo kula nyaade na aya sendi nan ada man fenno imam mun no yo keno la nyaade atal mu hasini ballati atal mu konnante ballati ndeysaan fulan ñaw Youssouf Sonko ini wahabi albe atal la kalo sansal ko moro man fenno abaka kutute mo fulana mo na la muso e kuyaye sonka futo e bang al ko moro lewol tewmo tinya wol lewol kodi ni nyola Youssouf atal dayelling hani bi atal ko moro man fenno hada mo ni wetara kendi yani fay mi ay sasa ay nyama wala ay fa nya jaw wala ay kerefa ya fo moro la ni wala kuyata wala ya korte wala no moto ya jungu wala na paralyser wala na nyamata say wobe keno la nyaari ni ku kendo la satuta misal fe ni Senegal ta balona Senegal e gagneta moro lo make ala la kitiyo la mu ha Senegal nyanta la ala la hani Senegal den Gambie lon bla bla ha moro lo make bar say ni wol man gagné dron moro la yatne man gagné ni tiñaro keta morol lemo bani dadaro keta alalam sa katin ko tiñaro ni dadaro atal ya tala morol ni alala tema ni mun tiñata am morol lewo tiña bar ni mun dadata alala wo dada sa katin ko alala qudra anala irada anala yasha'u al ya bondi ala bulla al yadi morolula nyimbe hasidiya ni konnante ya kono kulu kan sumuna la mun nyinti yanni molbe sinan nasral ka fola bala kenn toy koy jaxandi saw bala kenn toy fekk na nga lor da ngay lor yow bala kenn toy yow fekk na nga lor kumo sutuma mum munti wala Youssouf Sonko mo kana la moy ni ku ya mum be wahabi ala bala ina be fala nyotile e lafta ka mori ala debe mori adum mun tililati mum malata ku kili wala ba diben na wala mon la haajo e bang ni amoy duniya ko no mori a bandale wala mo haajite mo la kote ital be gambia mum fon jaato kono koy ka mori ala kele koy ka sunno la sabatindi koy ka molu bay moro la kan bi moro ko kodo mum bondi gambia bu ko soto duniya dulato المورو لنينكا بالله والله تالله وبشرف القرآن وبرب الكعبة attention parce que mol ku fatale mol tani mol la moyla fo mola haajo se tarabulu wonyata dala alala mo kendol ni alala mo nyimmal walen kay duwaye kambandi mesen mu yalan ko hani janaba ku amano wayna lo afete ha boriya haram sa fe sito sirq itani la haajo mol ku fatal de itel koy kam musul mul kili sunno kan ko kol bay moriya bala bi wol kadum gudumum ke moro kam bi kuno moriya ta keri dunia beto Gambia lon Senegal lon Guinée Bissau bi morol ko kodo musoto kuni buka soto morol ni la kordalo ini la otolu manta tubabu du manta dula morol talibul be maradi bulu talibe kemoli be balundi kan kondon simanda so manta dula fala amra ala mun sinolalti ala buka diamo jo ala ka baro la jo kato ala ko la jo atelier diamo dron al yaji be fo menen o be bantam bil no molla sila fata kan ni tara menen dum tumalon ya tara lorin silo ka ko motol te tambila wala otol te tambila ala doya mo ya nala fanje bali ala ko otol be lola kan ta kalmutal wa sa'atul midani la yukhfiha iba'u namlatin sulukan fiha kufula tanka duniya be tamakan wo kufulol te bola folo wala moriyati jan tanka duniya be lorin iwa fola le ntele tita moro ya adunia mo wahabi fon kon tita moro ya amam problème osot ku fula na yo problème osot akara moro ya par force folo wolo na siti jawta aka mo folo yan kortele cheikho korteo mo betia yam male moro e kortele ko cheikho fale duwa ke ni kolbe da mantra soniare akata moro ya fola njaw musuko nte je suis un preuve vivante ndela video do bije nako vocal do bije wahabi le a monter kanna video kanna photo ka bala ka janjandi e kombe musuku do ko la fola jenanga wahabi le o janjandi ila janjandi koy kantela toti nyawla nse client lo soto mu yalan ko wahabi client long i fawlu se dayel ha yalon tel mu sunna mo lati nyin kat mo ko lum mallala baake bar ni wato ko non be problème mo ko na sembo warta mo sufiol fode sufiol niol be nyoko non konde mo sufiol adum mo morolti adum mori diwnati ngamuru long ka bontela
kata fo mama tan anin fulato nte mamolu to anin mumulto e betu mo morolti ni mum manke wafirlate manke commerçant ti juloti e mo morolti nte mam métier do lo ya adum motente jam fandila wala kantum walla o e kallanki yani lo waro be tout nte man futano dame mamuso to no yabe so to jinta sabayo ni salatu ala nabil sur wal kafale nak garab la sutul dula may kar ça trouve que vous êtes perdu, ça trouve que vous avez perdu la voie, ça trouve que vous ne savez même pas où aller, ça trouve que vous ne savez plus quoi faire et quoi prendre et quoi laisser, avec quel pied danser. Wahabiya abe bala fala kono abe jele moya la kono wa kam ma badi ngolu alkana Youssouf la moy aka Sénégal ni Gambia du ñoto kun kilin ne mon Sénégal ni Gambia sur wal ka fa ben bop la ken mënu ko xarña ni Gambia di wulu tay Sénégal bening ko Sénégal ala lon nani ala ñasila na do ya tawto bakele o kanati na Sénégal din kiliye findi yebula Gambia hani dinano la soko Gambia di mo betu nga kata nga wahabio le système o comprendre wahabio le système wala mo diviser pour mieux régner ye damin trabe betiaring ye damin trabe sumiaring ye molu trabe kayro kono ika dungo molla tema ke temo tinya pour nyin kamayte la ko se bambando parce que ni bulata bi wahabi yabe doya mon kono abe kafante ya mon kono anabe balafa moya mon kono dunia pour wahabi li kunno dunia kono foye molmul be kankini foye walla kuyandi foye walla ko dindi nyola foye walla damolo takindi nyola pour itel ko se sabatino beye koni wala paral sa kala muta ko wahabiyul hakkilo mayirwa e ka fengo fenna bay moriya tay fon la kana muru ya sabatindi ni ko morol man kuno e kana muru ya fo morol le nyinke o kayitandi la ko la hakkilo mayirwa badi ngolu le karma to bawol ko fo le karma wala wahabiyul soto e wiltanan ne pour que doya stealing alfalla ni ala batulalla o doya ni o kafanti yani o feya bi ala yo bamburan ta ayatel aya ketel le koto e kanyo bambu wala sutatili so manda wala e fond dam mawli la talibol ye mulukulu ye karandi etel be ñoo fadi kambirin so manda fatilo boyla e bu wala ñoo to fo bi wolbe wahabiya kunda ni Abu Malik finti jeli Abu Mukulu le finti bitum Omar Faji de la talibol fo finti yani mo mesendi wol mo ni mal mo mo ni finti bu wala ñoo to fo be kering ntel nganda ñaasoto ko kele ko mole sabati mulbe karana community le ngatanda karana mulbe karandiro la alfa balo ye sabati karandiro kan mulbe mori ala ni la ala batol ni la wirdi balla al sabata kan wahabiyol bi nga ñaasoto wol bulle kan wol dam mol be ñola bu wala ñoo to fo be kering assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh albadi ma Muhammad al-Amin Marena barakallahu fikum wa iyana